इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फिकाह के बड़े इमाम हुए हैं। इमाम साहब के ज़माने में जो बादशाह हुए, उनकी ज़बरदस्ती तो ये थी कि वो होते तो दुनिया के दूसरे बादशाहों की तरह बादशाह ही, लेकिन अपने को कहलवाते थे खलीफा। ऐसे ही बादशाहों में एक ऐसे ही खलीफा से आपका पाला पड़ गया, जो बड़ा ही ज़बरदस्त बादशाह था और खलीफा मंसूर कहलाता था। खलीफा मंसूर तक जब इमाम अबू हनीफा की शोहरत पहुंची और उसे ये भी मालूम हुआ कि पूरी सल्तनत में इमाम अबू हनीफा की फिकाह चल रही है और अवाम उसी के मुताबिक लेन देन, शादी ब्याह और सारे काम काज करते हैं, ये सुनकर उसने सोचा कि इमाम साहब को हर तरह से राजी रखना चाहिए। लिहाजा उसने इमाम साहब के पास बड़े बड़े कीमती तोहफे और लाखों की नकद रकम भिजवाई, लेकिन इमाम साहब ने सब कुछ वापस करवा दिया। फिर खलीफा ने अपने कासिद से पूछवाया, आप मेरे तोहफे कबूल क्यों नहीं करते? इमाम साहब ने जवाब दिया, आपने अपने माल में से कब तोहफा भेजा? आपने तो मुसलमानों के बैतुल माल से मेरे पास तोहफे भेजे हैं, जिस पर मेरा कोई हक नहीं। ना मैं मुसलमानों की तरफ से किसी जिहाद में सिपाही बनकर गया, न जिहाद में हिस्सा लेने वाले सिपाहियों के बच्चे में से हूं कि ये माल कबूल करूं। जवाब सुनकर खलीफा मंसूर इतना सा मुंह लेकर रह गया। खलीफा की उलझन और परेशानी देखकर दरबारियों ने कहा, अबू हनीफा, आपको सच्चा खलीफा ही कब मानते हैं? ये सुनकर खलीफा मंसूर ने इमाम साहब को दरबार में बुलवाया, और जब इमाम अबू हनीफा दरबार में आए तो खलीफा मंसूर ने पूछा, क्या मैं सच्चा खलीफा हूं? इमाम साहब ने साफ साफ सीधा जवाब दिया, सच्चा खलीफा तो वो होता है जिसको मुसलमान चुने और जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के मुताबिक इस्लामी हुकूमत का काम काज चलाए। लोगों का सोचना था कि उसी वक्त इमाम साहब का सर तन से जुदा उन्हें कत्ल करवा दिया जाएगा, लेकिन खलीफा भी बड़ा होशियार था। उसने इमाम साहब की बात सुनी, अनसुनी करके आपको रुखसत कर दिया। जब इमाम साहब दरबार से निकल गए तो खलीफा ने अपने वजीर रबिया को एक थैली दी और कहा, इसे जाकर इमाम साहब को दे देना। अगर वो ले लें तो उन्हें उसी जगह कत्ल कर देना, अगर न लें तो चुपचाप वापस चले आना। रबिया वो थैली लेकर इमाम साहब के पास पहुंचा, थैली पेश की। आपने ये कहकर थैली वापस कर दी, मैं ये रकम मंसूर के लिए ही हलाल नहीं समझता तो खुद कैसे ले सकता हूं? मैं ये रकम हरगिज नहीं ले सकता, चाहे मेरी गर्दन ही क्यों न काट दी जाए। रबिया ये सुनकर वापस चला गया और इमाम साहब की जान बच गई। अब खलीफा मंसूर ने यह कोशिश की कि किसी तरह इमाम साहब को अपनी हुकूमत में कोई ओहदा कबूल करवा ले। उसने इमाम अबू हनीफा को फिर दरबार में बुलवाया, और जब इमाम साहब दरबार पहुंचे तो खलीफा ने कहा, मैं आपको हुकूमत का सबसे बड़ा खाजी बनाता हूं, आप कबूल फरमाएं। इमाम साहब ने जवाब दिया, मैं इस ओहदे के काबिल नहीं हूं। यह सुनकर खलीफा ने कहा, यह तो आप झूठ कह रहे हैं, आप तो बहुत काबिल हैं। मंसूर के मुंह से झूठ लफ्ज सुनते ही इमाम साहब ने फरमाया, जब मैं आपकी नजर में झूठा हूं तो झूठे आदमी को तो काजी बनाना बहुत ही बुरा काम है, और अगर मैं सच्चा हूं तो मैं तो खुद कह रहा हूं कि मैं इस ओहदे के काबिल नहीं। और इमाम साहब फिर दरबार से निकल गए। अब खलीफा मंसूर जवाब सुनकर चुप हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद अपनी जेंप, खिसियाहट और शर्मिंदगी को खत्म करने के लिए इमाम साहब को फिर दरबार बुलवाया और कहा, मैं आपको बगदाद का सबसे बड़ा काजी मुकर्रर कर रहा हूं, कबूल कीजिए। इमाम साहब ने जवाब दिया, आपका काजी वही बेहतर रहेगा जो आपकी पसंद के फैसले कर सके। मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों के खिलाफ आपकी पसंद के फैसले नहीं कर सकता, चाहे आप मुझे दरिया फुरात में डुबो दें। इसके बाद एक ऐसी बात हुई कि मंसूर आपकी जान का दुश्मन बन गया। हुआ ये कि हजरत इमाम हुसैन के पोते हजरत जैद ने मंसूर के मुकाबले में अपने खलीफा होने का ऐलान कर दिया। हजरत जैद बड़े नेक और अल्लाह से डरने वाले बुजुर्ग थे और कुरान हदीस का इल्म रखते थे। उन्होंने जब अपने खलीफा होने का ऐलान किया तो अच्छे दीनदार मुसलमान उनके तरफदार हो गए। इमाम अबू हनीफा ने भी हजरत जैद की हिमायत की। इस ऐलान से मंसूर परेशान हुआ। उसने हजरत जैद को गिरफ्तार करने के लिए अपनी फौज भेजी। बड़ी सख्त जंग हुई जिसमें हजरत जैद शहीद हो गए और मंसूर को फतह हुई। लोगों ने बताया कि इमाम अबू हनीफा भी हजरत जैद के साथ और हिमायती थे।
حضرت زید کے بعد اسی خاندان کے ایک دوسرے بزرگ ابراہیم بن عبداللہ میدان میں نکلے۔ انہوں نے بھی اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان کیا۔ یہ بزرگ بھی بڑے عالم اور نیک تھے۔ ان کی حمایت میں تو امام ابو حنیفہ نے بہت بڑا کام کیا۔ خلیفہ منصور کا ایک سپہ سالار حسن تھا۔ حسن امام صاحب کے پاس آتا رہتا تھا۔ امام صاحب سے اسے بڑی عقیدت تھی۔ خلیفہ منصور نے اسی حسن بن عبداللہ کو محمد بن عبداللہ اور اس کے بھائی ابراہیم بن عبداللہ کے مقابلے پر بھیجنا چاہا۔ حسن کو اس کا حکم بھی دے دیا۔ اس نے منصور سے کہہ دیا کہ وہ اس جنگ میں حصہ نہ لے۔ منصور چپ رہا اور جنگ کے لیے دوسرا سپہ سالار بھیج دیا۔ پھر درباریوں سے اس بارے میں پوچھ گچھ ہوئی کہ حسن جنگ پر کیوں نہ گیا۔ لوگوں نے بتایا کہ حسن امام صاحب سے بڑی عقیدت رکھتا تھا اور ان کے پاس اکثر حاضری دینے جایا کرتا تھا۔ منصور سمجھ گیا کہ امام ابو حنیفہ نے ہی حسن کو جنگ میں جانے سے روکا ہوگا۔ خلیفہ منصور نے ایک بار پھر امام ابو حنیفہ کو دربار میں بلوایا اور پھر قاضی بننے کے لیے کہا۔ امام صاحب نے ایک بار پھر انکار کر دیا۔ غصہ تو پہلے سے ہی تھا۔ اس نے حکم دیا کہ امام صاحب کو کوڑے لگائے جائیں۔ اس کے حکم سے امام صاحب پر کوڑے برسنے لگے، یہاں تک کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ اس کی خبر کسی نے خلیفہ منصور کے چچا عبدالصمد کو پہنچائی۔ وہ دوڑا دوڑا دربار پہنچا اور منصور سے کہا، یہ تو نے کیا کیا؟ یہ امام ابو حنیفہ عراق کا سب سے بڑا عالم اور فقیہ ہے۔ سمجھ لے کہ تو نے اپنے اوپر لاکھوں تلواریں کھنچوا لیں۔ عبدالصمد کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب عراق والے یہ سنیں گے کہ خلیفہ منصور نے امام صاحب کو سزا دی ہے تو وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ منصور یہ سن کر گھبرا گیا۔ اس نے امام صاحب کو راضی کرنے کے لیے 30 کوڑوں کی سزا کے بدلے 30,000 کی رقم بھیجی۔ امام صاحب نے رقم واپس کروا دی اور کہا، منصور سے کہہ دینا کہ اس کے پاس حلال مال ہے ہی کہاں کہ میں لے لوں۔ اس وقت چچا عبدالصمد کے کہنے سے منصور نے امام صاحب کو چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر بلوایا اور آخری بار پھر قاضی بننے کی پیشکش کی۔ امام صاحب نے انکار کیا تو جیل میں ڈلوا دیا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ کچھ دنوں بعد انہیں زہر دیا گیا۔ زہر کے اثر سے 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحیم اللہ کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ موت قریب ہے تو آپ نے لوگوں سے کہا، میرے مرنے کے بعد مجھے بغداد میں ایسی جگہ دفن نہ کرنا جو منصور نے ناجائز طریقے سے لوگوں سے چھینی ہو۔ یہ تھا اس وقت کے حاکموں اور بادشاہوں سے امام صاحب کا برتاؤ۔ ظلم و ستم سہتے سہتے موت کو گلے لگایا، لیکن ظالم اور زبردستی بادشاہ بننے والوں کو خلیفہ تسلیم نہ کیا، نہ ان کی نوکری کی اور نہ ہی ان کے تحفے قبول کیے۔ اللہ تعالیٰ امام صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے اور ہمیں ان کی پیروی کی توفیق دے۔ آمین۔